Une semaine, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, était en Algérie pour y rencontrer notamment le président Abdelmajid Tebboune. Il actait ainsi la reprise du dialogue entre Paris et Alger. Un voyage donc pour rien, puisqu'aujourd'hui le gouvernement algérien ordonne à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le territoire. Ils ont 48 heures pour le faire. C'est du jamais vu depuis 1962. Est-ce une nouvelle humiliation pour la France? Peut-elle répliquer? Algérie jamana ni Faransi jamana a gannen do olu fana ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna la kosɛbɛ. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna la Algérie de y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ tile 3 de di Faransi ka lasigiden minnu ni olu bɛ Algérie jamana kɔnɔna la ni olu yɛrɛ bɛ baara kɛ Algérie lasigidenso kɔnɔna la ko olu maa 10 ko u bɛ tile 3 de d'u ma u maa 10 ninnu k'u ka koso an'u ka kasa cɛ ka taa Faransi jamana kɔnɔna la. O kumakan min ni o fɔra o digira Faransi jamana kɔnɔ ɲɛma la kosɛbɛ fo ka taa se ani a ka baarakɛla tɔw olu ma. Sabula Faransi kɔnɔnako minisiri y'a yira k'a fɔ ko Algérie ni waleya min ta ni ka ɲɛsin olu ma ko olu bɛna u ta sara Algérie la a ka ni waleya in na. Ni du y'a ta k'a lajɛ Algérie ka jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen nɔ olu minɛlen don Faransi jamana kɔnɔna la ni ka olu bila bɛrɛ la. O bɛɛ de kɛlen don futinɛ ye Algérie jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ninnu de dun tun ye maa ye jamana minnu bɛ yen nɔ n'u ka di ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sira jugu kan u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sira ɲumanw kan u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka bin jamana wɛrɛ kan ka jatigɛ wale tigilamaw kɔkɔrɔma don o la. N'a fɔra olu yɛrɛ fila kelen don bi ni kana tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na maa kɔni t'a dɔn kɛlɛ in a bɛ na taa ɲɛ wa kɛlɛ in a bɛ na jɔ wa nin bɛ ka kɛ mun de kama a bɛ ka kɛ ka maaw hakili de yɛlɛma min de don wa an kɔni ma se ka faamuyali kelen kɔni sɔrɔ o la. A ko mana kɛ fɛn fɛn ye don n'a nataw la a tiɲɛ kɔni a nana da kɛnɛ kan. Avril kalo tile 13 Irisi jamana ye frappe belebele kɛ ka ɲɛsin Ukraine jamana ma. Frappe min a juguyara kosɛbɛ sabula Ukraine jamana kɔnɔden maa 32 u ye olu de kɔni kasara u ni na wa o maa 32 kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko olu de kɔni su yera fɔlɔ wa u su yera cogo min na a ma ye lahalaya ɲuman na wa o maa 32 in denmisɛnninnaka 2 o de bɛ a la ko min ye Irisila jamana ye u ye nin mugujugufili in kɔni kɛ ka taga Ukraine jamana kɔnɔna la wagati min na Ukraine yɛrɛ kun kɛlen don ka labɛnw sabati yaasa u bɛ se ka kɛlɛ kurakuraya u ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Nin waleya in kɛra dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Ukraine jamana ma sabula a kɛra sababu ye n'u ka soba de tiɲɛ a kɛra sababu ye k'u ka yɔrɔ nafamayɔrɔ caman ni ka se ka o de jeni aw ni ne an ka jɛ ka seereya a jaw olu ma fo ka taa se a laseliw ma. Je me trouve actuellement dans le jardin de la faculté de physique de l'université de Soumy, une belle bâtisse du début du XXe siècle qui a maintenant toutes ses vitres brisées. C'est juste là devant moi. Derrière moi, un autre immeuble appartenant à l'université. C'est le quartier des étudiants dans le centre historique de Soumy qui a été frappé. Plus d'une 50aine de bâtiments ont été touchés par ces frappes. Je pense que vous voyez derrière moi les travaux de nettoyage de la zone sont encore en cours. Les sauveteurs nous disent qu'ils pensent, ils ont les informations comme quoi il n'y a plus personne à chercher dans les immeubles, mais bien sûr, ils ne vont pas arrêter de chercher avant d'être à 100% sûr qu'il n'y a pas encore des victimes qui seraient enfermées quelque part dans ces bâtiments. Oui, ils disent que le nombre de blessés maintenant s'élève à 119 personnes qui se sont retournées vers les sauveteurs pour demander de l'aide médicale. 12 de ces personnes seraient dans un état grave, 30 personnes ont été tuées. Il y a eu 2 missiles balistiques qui ont frappé la ville. Dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali faaba kɔnɔna ni o ye Bamakɔ ye. Bamakɔka bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ni ka taa ka CCB ale kɔnɔna la ka taa u ka nisɔngoya ni ka o ta ka ɲɛsin Algérie jamana ma. O nisɔngoya tagama in kun ye min ye Algérie jamana ye waleya min ni ka ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ni a yɛrɛ kɛra mars kalo tile 29 ka dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ la.
o de hokumu kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔdenw y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna na diɲɛ ni Algérie ka nin waleya in ye togo si la ko baw ko dɔ kɛra jajiri fasa la ko kuma bɛɛ lajɛlen na Algérie bɛ jalaki jatigɛ walew olu kɔkɔrɔma donni na Mali jamana kɔnɔna la ko ga Algérie yɛrɛ ka tila tuguni ka nin waleya in ta ka ɲɛsin Mali jamana ma n'i y'a ta k'a lajɛ Algérie ŋaniya juguya min kɛ ka Mali ka drone gosi ni drone min fila min bɛ baara kɛ an ka jamana kɔnɔna la u baarakɛta nafa ka bon kosɛbɛ sabula ni drone kɔni bɛ se ka heure 12 kɛ a bɛ ka munumunu salo kɛ an ka jamana kɔrɔnfɛn fana jamana yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni jatigɛ wale tigilamaw bɛ yen nɔ u bɛ lakɔlɔsili kɛ yen nɔ heure 12 kɔnɔna la jatigɛ wale tigilamaw tɛ se ka alu firin baw n'u y'u firin dɔrɔn drone bɛ wulikajɔ kɔni kɛ ni ka tasuma kisɛ ko o jigi u kan a yirala k'a fɔ ko an ka drone gosili yɛrɛ sababuya kɔni sɔrɔla min na ko jatigɛ wale tigilama dɔ olu de kɔni kun kelen do ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ni ka bɛnbɛnbɛnw ko olu la siri wagati min na Mali ka ni drone kofɔli ye o kow bɛɛ lajɛlen ye Algérie kɔni siranna nu malo de ɲɛ ni ka sɔrɔ ka Mali ka ni drone ka gosi drone musaka ka ca wa drone nafaba de b'a la drone kɛra sababu ye ni ka se ka nɔgɔyaba de lase an ka jamana kɔnɔna la ka lakana ko o kɔni na sabati kosɛbɛ o de y'a to Mali jamana kɔnɔdenw bɔra ka t'u ka dɛmɛ an'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma ka nisɔngoya yira Algérie jamana marabagaw la o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ jamana marabagaw kɔ u mana sariya fɛn ta ka boli Algérie jamana ka olu b'u kɔ u b'u u dɛmɛ ko ka bɔ nin ko in na yaasa an bɛ se ka lafiya Algérie bolo a ka ŋaniya juguya baaraw la ka ɲɛsin an ka jamana ma o hukumu kɔnɔna la an ka journaliste ba min bɛ yen nɔ ni o ye Abdul Nyanki ye ale ye ɲɛfɔli kɛ a la nanzarakan na men da men tigi da an ka jɛ ka sereya Abdul Nyanki ale ka laseliw ma. Une vague de manifestations a secoué la capitale malienne Bamako et plusieurs autres villes du Mali ainsi que les capitales étrangères abritant une forte diaspora malienne en réponse à l'abattage d'un drone des forces armées et de sécurité du Mali par l'Algérie. À Bamako, les forces vives de la nation se sont donné rendez-vous au Centre international de conférence de Bamako pour un meeting patriotique. L'événement placé sous le signe de l'unité nationale et de la souveraineté retrouvée a été marqué par la projection d'un film documentaire retraçant les relations historiques entre le Mali et l'Algérie, mettant en lumière les épisodes de coopération, mais aussi les tensions récurrentes. Le film a suscité une vive émotion dans la salle, galvanisant les participants déjà fortement mobilisés par les récents événements. Dans un discours fort et sans détour, le président du Conseil national de la jeunesse du Mali a pris la parole pour dénoncer ce qu'il appelle les actes hostiles répétés de l'Algérie contre le Mali après la reprise de Kidal par les forces armées de sécurité nationale et la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation. Maliden minnu sigilen do jamana wɛrɛ kɔnɔna la olu kunkanko minisiri ni o ye Musa Atayeri ye sibiri do ale ni maliden minnu ni olu yɛrɛ sigilen do jamana jan wɛrɛw olu kɔnɔna la Bruxelles jamana kɔnɔna la Espagne jamana fo ka taa se ale ni Faransi jamana ma Canada jamana États-Unis jamana Italie Allemagne Turquie Nigeria ale ni Laginɛ Conakry ni maa minnu sigilen do ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ale ni ninnu ye baro sigi kɛ eri wɔɔrɔ kɔnɔna la yaasa ninnu ka kɔɲɛw lahalaya ɲɛga se ka sɔrɔ a la cogoya min na yaasa jamana ka kɛta ye min ye ninnu ka baaraw la jamana bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'o kɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu fana jɔyɔrɔ ye min ye Mali jamana kɔnɔna la u ka ɲɛfɔli kɛ o bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka hakilinataw yira ɲɔgɔn na baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u bolo u ye nin hakilina falen min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko nin hakilina falen kɔni bɛ wele de ko tunga bulo min yɛrɛ kɔni sinsinna minisiri fɛ min ka baara ɲɛsinnen do tungarankew ka kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma nin y'a ta ko filanan ye u ka se ka nin hakilina falen k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ wa u ye nin ɲɔgɔn ye kɔni kɛ bɔlɔlɔ sira de kan yaasa tungarankew ka kɔɲɛw olu kunkankow ɲɛnabɔli ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na
Anga kiriko ministri ni oye Mamadou Kasonke ye ale ya yira ka fo ko Mali jamana koni ye ijo ajoro la kosobe sabula an dambe o makila ana togo shila cheni che ote furu anga jamana konna la wa musoni muso ote furu anga jamana konna la baw ko ote anga jamana tabiyayi wa anga jamana konna la masanini dansigilendo ula walima koroma noneni dansigilendo ula mogobandini dansigilendo ula ko o wale ami koni kera ore keleno kan nazara ko lu koni kamana gan kosobe ore ya to keleno ka wuliga jo koni ke yasa Mali jamana ube se ka defo soro ka fo uma ko ube wuli ninga galo ni fon tige al ni keleke ye wuliga jo ke anga dugu do konna la ko ube wuli ko droit de l'homme ko jamana kono den ko olu koni tara kasara unina ko binkera mauka ninga ujokin ko droit de l'homme be wuli de ko ka kuma ko ni ke ka abela jelenye u desera Mali jamana lade Mali jamana ma tabiya munu bla u koni me fegana ni fere kuraw de yasa la goshikaw ni u ka wuliga jo munu mega ke u se ga onafa bo ko ga otena ira ka fo ko Mali be ga tan tagasira mi atagasira abe jenge ate jenge wani ala sona ma Mali jamana atina na ke usago ye baw Mali jamana marabaka ko olu ba don ka fo ubu senda yoro mina wa ubu ka ko bela jelen ke to nyedon Ame Suleiman Sanogo fo ale min ka wuli ka joye ka se ka banabagato gelon ko olu furake kunin keneya ame foli tagadama abe bara mina bi abe wuli ka jo mina banabagato yi alisa aka chesire ala ka barka do aka barola ka taga afe ka tuba solaire energie fo u ka wuli ka jola u ka ngane nyumaya la ka africain lafia électronique minen ko la mogo munu kumbe ka kumita Dubai abta Chine abta Maroc abta yoro chamana abta électronique minen san tuba solaire energie au lafia ko bo bela jelena ka chekana na e kalte nyuma ale ni songo da matemedia yasa akwa lafia ama fle baga bela jelen fu